السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاموش سا شہر، آرزو ہے بات کرنے کی، مگر ہم امید اور بات کس سے رکھے، یہاں پر کوئی بولتا ہی نہیں۔ میں یہ الفاظ یہاں کے حیدرآباد شہر کے علاقے، ایک چھوٹا سا علاقہ جو پرانے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، خصوصاً میں ان لوگوں کے لیے یہ میں الفاظ بول رہا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب ایک نوجوان بڑھ چڑھ کر جب ایک فلاحی کے کام میں حصہ لیتے ہیں، جب کسی کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ایسے شہر میں جہاں پر نوجوان بڑھ چڑھ کر ایسے خدمات کو انجام دیتے ہیں، مگر آخری میں ان کو بدنامگی اور ان کو تکلیف اور ان کو پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ حیدرآباد شہر ایک ایسا شہر ہے کہ یہ ایسا شہر کوئی ہندوستان کے علاقے میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حیدرآباد کے علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی اگر فلاحی کے کام میں حصہ لیتا ہو، اسے بدنام کیا جاتا ہے یا تو اسے ختم کیا جاتا ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے، اتہاس بھی گواہ ہے، شہر حیدرآباد کے اندر کوئی بھی اگر انصاف یا اگر کوئی مددگار اگر ثابت ہوتا ہو تو اسے ختم کیا جاتا ہے یا تو بدنام کیا جاتا ہے۔ ویسا ہی شکار بنا HYC۔ مگر یاد رکھو، HYC ختم نہیں ہوا ہے یہ چیزوں سے۔ HYC کے جذبے اور ان کے ارادے اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ ان کے ارادوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر اور ان کے رسول کو حاضر اور ناظر رکھ کر کلمے کی بنیاد کے اوپر ہم نے کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ ہم لوگوں نے کم ٹائم کے اندر اتنی مقبولیت حاصل کر لی، اتنی شہرت حاصل کر لی کہ ہمارے اوپر لوگوں کا اتنا بھروسہ آ گیا۔ یقین مانیے، یہ ہماری طاقت نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی غیبی طاقت ہے جو ہم نے حاصل کی۔ مگر افسوس ہے اس بات کا کہ یہاں کے کچھ ایسے لوگ جن کا شکار بنتے ہیں، معصوم لوگ، ایسے معصوم لوگ جن کے پاس نہ تو کھانے کو کھانا ہوتا ہے، نہ تو کوئی ٹھیک ٹھاک پہننے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ لوگ شکار بنایا کرتے ہیں۔ ویسا ہی ایک گولکنڈے کا واقعہ، جہاں پر ایک خاتون اپنے شوہر کے علاج کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، مدد کے لیے ہر جگہ، خاندان میں ہو یا پڑوس میں ہو یا اڑوس میں ہو، پہچان میں ہو، ہر جگہ یہ خاتون اپنے شوہر کے علاج کے لیے مدد مانگی، مگر کہیں سے بھی حاصل نہیں ہوئی۔ ہر وہ چیز کے اوپر غور فرمائیے اور نظر سے دیکھیے، غور کر کے فرمائیے کہ یہ خاتون کے الفاظ کیا ہیں۔ میں آگے ہر وہ ایویڈنس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے، 1 سال کی بچی ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے میرے شوہر کے علاوہ، بالکل بھی کوئی سہارا نہیں ہے میرے۔ پلیز میری مدد کریے، بس میری یہی درخواست ہے آپ سے، بس میرے کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے میری مدد کر دیجیے۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نہیں مانگنے والوں کے نہیں مانگی، ہر طریقے سے قرضے ورضے سب کر کے دیکھ لی میں، اب میرے پاس کچھ گنجائش ہی نہیں ہے کچھ بھی خرچہ کرنے کی۔ یا تو ان کا علاج یا تو پھر گھر میں رکھ کے ان کو ایسا تل مرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا میرے کو۔ پلیز میری مدد کریے، پلیز۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح سے اس صاحبہ نے جو اپیل کی مدد کے لیے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے بھروسے سے، HYC کے محنت سے ان کو صرف محض 3 دنوں کے اندر مدد ملی۔ اب میں ایک ویڈیو ڈالوں گا، اس کے اندر اکبر کی خود کی زبانی سنیے کہ 3 دنوں کے اندر ان کی پوری مدد ہو گئی، اور ہم لوگ سیکنڈ ویڈیو ڈالتے ہیں کہ اور مزید مدد کی ضرورت نہیں۔
اور وہ سیکنڈ ویڈیو ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سیکنڈ ویڈیو. آپ غور فرمائیے ہر وہ الفاظ کے اوپر جو ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں. آگے بہت سارے ایسے چیزیں بتاؤں گا، آپ کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم جی. 3 دن پہلے جو حیدرآباد سے میرے وائف ویڈیو ڈالے تھے میری مدد کے لیے، جی پوری مدد میری ہو گئی ہے حیدرآباد یوتھ والوں کی طرف سے. میرے بھائی لوگ جو بھی میری مدد کرے ان کے لیے بہت بہت شکریہ. ابھی میں علاج چالو کرا لیا، میرا پوری مدد ہو چکی ہے میری. بس حیدرآباد یوتھ والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اس لیے اب ہو گیا میرا پورا مدد حیدرآباد یوتھ والوں کی طرف سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جو لوگ بھائی لوگ میرے لیے جو پیسے ڈالے ان کے بھی لیے بہت بہت شکریہ. ابھی جو میرے کو ڈالے پیسے ان کا بھی شکریہ. ابھی اس کے وہی پیسوں سے میرا علاج کرا لے رہا ہوں الحمدللہ. سب ٹھیک ہو گیا. ابھی جتنے جن بھی ڈالے ان کے سب کے لیے شکریہ بہت بہت. جو بھائی لوگ ڈالے میرے پیسے پورا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، آپ نے جو ویڈیو دیکھا وہ ویڈیو شکریہ ادا کرنے کا ویڈیو ہے. جو ڈونیٹرز ان کو ڈونیٹ کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ان ڈونیٹرز کا جو صرف 3 ہی دنوں کے اندر ان کو مدد پہنچا دیے. اور یہ شکریہ کا ویڈیو ہم نے جب ہی ڈالا جب ان کو 7.5 لاکھ روپے کی رقم ہم نے پہنچا دی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. مگر افسوس ہے اس بات کا کہ ہم اتنی مدد کرنے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے باوجود ہم کو واپس میں بدنامگی، ذلت، تکلیف، پریشانی، ہر وہ چیز کا مقابلہ کرنا پڑا. بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے ایک ننگا ناچ کھیلا جاتا ہے شہر حیدرآباد کے اندر، اور کچھ کرائے کے ٹٹوؤں کو استعمال کر ان کے گھر کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر ہمارے خلاف ایک ناپاک کوشش رچی جاتی ہے اور ان کو مجبور بنایا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف بولنے کے لیے. شاید وہ مجبوری تھی یا اس خاتون کی لالچ تھی، مجھے پتہ نہیں. یا وہ لالچ بھی ہو سکتی ہے یا وہ مجبور بھی ہو سکتی ہے. مگر میں خدا سے ایک ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور اب آگے دیکھیے، میں ایک فرین کا ویڈیو ڈال رہا ہوں جبکہ میں جیل میں تھا. تکلیف تھی مجھے کہ میں بول نہیں سکتا، مگر اب میں ہر وہ بات گن کے بولوں گا میری زبان سے انشاءاللہ. اب یہ ویڈیو دیکھیے فرین کا جب میں جیل میں تھا. اچھا ویڈیو میں بولے کہ 13 لاکھ روپے آئے بول کے کوئی ویڈیو میں بولے کیا؟ نہیں بولے کچھ بھی. نہیں بتا رہے نہیں تھے ہم کو وہ کیا کر آپ دیکھیں کیا یہ سچائی ہے؟ کیا HYC کی تائید میں جو مہم چلا رہے ہیں آپ فیصلہ کیجئے. آج ہم رانا بہن کے گھر پر ہے، ان کے شوہر یہاں پر موجود ہے، یہ چیک بک یہاں پر موجود ہے. کیا انہوں نے کبھی کہا کہ 13 لاکھ روپے آئے ہیں؟ تو آپ نے سنا 13 لاکھ روپے کا جو کہانی ہے، کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے. میں افسوس کروں یا ان لوگوں پہ ہنسوں سمجھ میں نہیں آتا. ان نادانوں کو کیسے سمجھاؤں. یاد رکھو، تم لوگ کتنا بھی جھوٹ کے کمل میں لپٹ لو، وہ سچ وہ جھوٹ کی کمل کو چیر کر آئے گا اور یہ بتا دے گا کہ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے. اب فرحین کی خود کی آواز میں سنیے کہ اس کو اصل میں کتنے روپے ملے. ٹھیک ہے، ابھی میں آڈیو پلے کر رہا ہوں فرین کا. ہلو السلام علیکم. میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ نہیں آئے بھائی، 7.5 لاکھ آئے. 7.5 لاکھ آئے میرے اکاؤنٹ میں، 15 لاکھ نہیں آئے. اور میں ابھی انہوں نے کو شاید آپ بات کرے، ان سے ہی بات کری شاید، تو انہوں نے کو کال کر کے بول رہے ہیں کہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں ہیں بولے پیسے. میں بولی میں ایسا کسی کو نہیں بولی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے بول کے، میرے اکاؤنٹ میں ہی ہے. میرا اکاؤنٹ 0 بیلنس ہے، میرے اکاؤنٹ میں سے پیسے نہیں نکل رہے بول کے بولی. میں نہیں بولی میں کسی کو بھی ایسا بول کے بولی. اور بھائی میرے اکاؤنٹ میں صرف 7.5 لاکھ ہے. تو آپ نے سنی اس خاتون کی زبانی جس کا نام فرین ہے، اس نے ہی کہا ہے 7.5 لاکھ روپے کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں اس نے حاصل کر لی.
मगर अफसोस है एक गंदे झूठे नंगे वीडियो में किराए के तत्वों को इस्तेमाल कर कर उन लोगों को डरा कर उनको धमका कर पता नहीं अल्लाह ही जानता है कि इन लोगों को कैसे झांसे में लेकर ये स्टेटमेंट देने लगाया। 13 लाख रुपए का स्टेटमेंट। बहुत ही अफसोस है कि ऐसे झूठ और फरेब के जाल में कई मासूमों को फंसाया गया, कई मजलूमों को डराया गया। मगर अफसोस है कि जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि कभी डर का शिकार हो जाते हैं या मैं समझता हूँ या लालच का शिकार हो जाते हैं। आप गौर करिए, पहले वीडियो के अंदर जो घर के अंदर ये खातून अपील कर रही है उस घर की हालत देखिए। वो घर उनके बहन का घर था और उस रूम के अंदर ना ही तो एक फ़ैन का इंतज़ाम था और पेशेंट पसीने की हालत में लुत्फ़ था। और अब जब पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पैसे मिल गए, तो अब ये घर का हालत देखिए जहाँ पर आपको LED टीवी दिखाई देगा, पलंग दिखाई देगा, सोफ़ा दिखाई देगा। और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये एक रहन का घर है। जो रहन का घर के जो पैसे थे वो पैसे यहीं से हासिल हुए HYC के ज़रिए। और 3 लाख रुपए की रकम से ये घर को हासिल किया और 6 जून को ये घर का एग्रीमेंट किया गया। और ये 3 लाख रुपए की रकम इन्होंने कहाँ से हासिल की, कहाँ से हासिल की? पहले वीडियो का डेट आप लोग उठाकर देख लीजिए। और ये 6 जून को इन लोगों ने 3 लाख रुपए देकर ये रहन का घर कहाँ से हासिल किया और ये पैसे कहाँ से आए। और हम जब ये मालूम किया तो आप खुद एक वीडियो देखिए कि इस खातून का फिर एक झूठ क्या कहना है। आप खुद फैसला कर लीजिए झूठ क्या है और सच क्या है। बोल रहे थे आप हैदराबाद यूथ वाले हैं। हाँ, सलमान उसमें अयूब खाजा। और हाँ, थर्ड नाम क्या बोला? खाजा। हाँ, उन्होंने बिल ला के नहीं दिए। नहीं बीच में आके खाली पूछे क्या जी। तो अब जाना है। अच्छा, ये घर भी जो है ना उन्होंने समझो उनके पैसों में लिए, उनके जी। पैसों में हमारे मामू हैं बाहर रहते हैं। जी जी। वाह रे वाह फरीन, और एक झूठ। ऐसे मामू तो हमारे पास भी नहीं जो 3 लाख रुपए की रकम जो हमको दे दे और वो भी रहन का घर लेने के लिए। हमको तो ये मालूम हुआ था कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है मदद करने के लिए, मगर हमको अब ये पता चल रहा है कि तुम्हारे पास 3 लाख रुपए देने वाले मामू हैं। आखिर ये कौन से मामू हैं? किराए के मामू हैं? आखिर ये कौन से मामू हैं जो तुम लोगों ने तैयार किए? हमें भी बताओ कि हम भी ऐसे मामूओं के पास जाएंगे और 3 लाख रुपए लेंगे। अरे शर्म करो खुदा के लिए, एक खुदा का खौफ रखो, इतना झूठ मत बोलो क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। आप ही देखिए फरहीन की और एक वीडियो जिसके अंदर फरहीन का क्या कहना है। और इस वीडियो में बिलबिलाते हुए एक अपील करती है कि इनके पास अगर कोई आता है मदद करने के लिए तो वो HYC है, जो आज वीडियो बना रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये देकर, 10-10 हज़ार रुपये देकर, लोगों को एक झांसे में लेकर, लोगों को एक अलग स्टेटमेंट्स देने के लिए मजबूर करने के लिए आप लोग जो पैसे दे रहे हैं, याद रखो ये झूठ इंशाअल्लाह एक सलमान नामी शख्स इसको पूरा सफाया कर देगा। और मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह जब तक चलती रहेगी, जब तक तुम लोगों का जो काली करतूत है ख़त्म नहीं होगी। आप ही सुनिए एक फरहीन की एक पुरानी वीडियो जिसके अंदर फरहीन का क्या कहना है। इसके पास कोई नहीं था मदद करने के लिए जब HYC आया। लॉकडाउन की वजह से और ये हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से कोई एडमिट ही नहीं कर रहे थे, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ इनका। लेके पूरा फिर घर में ही थे, एक गोली एक दवा कुछ नहीं मिली इनको। हर जगह कोशिश करके देखे, नहीं पूछने वालों का नहीं भी पूछे, बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ तक करके इलाज बताने के पीछे पैर को मार लगा, उनके ऑटो में ले जाने उठाने की वजह से मार लगा। उस वजह से हम लोग दूसरे दवाखाने को गए, वहाँ पे मालूम हुआ इनको इतना बड़ा हुआ बोल के। वहाँ पे वो डॉक्टर बोले हम आपको कि इनको इतना हो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, इतने दिनों तक क्या करें इनको घर में लेके बोल के।
हम लोग को मालूम ही ना उनको इतनी बड़ी तकलीफ हो गई, बल्कि हमला खाली मामूली एक्सीडेंट हुआ बल्कि थे, पीछे रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया, उसको इलाज करके निकालना पड़ता, उसकी भी गारंटी नहीं है लोग चल फिर सकते बल्कि बोले। मेरे घर सिर्फ मेरे शौहर सहारा है, मेरे बच्चों का, मेरा कोई नहीं है मेरे पास। इनकी कुछ हो गया तो मैं वो नहीं कर सकती। मेरे को अल्लाह का शुक्र है कहीं से हैदराबाद यूथ वाले मेरे को मिल गए। मैं बहुत उनके हमेशा वीडियोस देखती थी। मेरे को बहुत बड़ा एहसान है ये रमज़ान में, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करा, मेरे को ये लोग मिल गए और ये लोगों ने मेरे को बोले कि इनका इलाज करा देते। बस मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरी मदद कर दीजिए, जिससे जो भी हो सका मेरी मदद कर दीजिए, बस यही तो आपने देखा, हर वो चीज़ से मैं आप लोगों को वाज़े कराया, हर वो बात से वाज़े कराया। अब सच क्या है और झूठ क्या है आप लोगों को सोच के समझने की ज़रूरत है। अब रही बात कि इनको अब ये रहन का घर के जो पैसे हैं, अब ये रहन के घर के पैसे इनके कौन से मामू दिए और कहाँ से दिए, अब इनको साबित करना है। अब रही बात वो अकाउंट के अंदर 13 लाख रुपए आए, अब इनको वो साबित करना है। अब फ़रहीन के ही आवाज़ में 7.5 लाख रुपए की रकम जो इसने कबूल की, और इन लोगों के पास किराए के तट्टुआँ पालकड़े जाकर वहाँ पर झूठ का एक नंगा नाच गाते हैं और ये बोलते हैं कि इनका हक़ हम इनको दिलाएंगे जो कि 8 लाख रुपए का है। मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये लोग साबित कर दे, अगर ये लोग हक़ पे है, अगर ये लोग मुसलमान हैं, अगर एक बाप की औलाद है, तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आप लोग साबित कर दे कि मैंने 8 लाख रुपए की रकम मैंने हासिल कर ली, और मैं आप लोग जहाँ पर भी बुलाएंगे मैं वहाँ पर आऊँगा और कुरान पाक को हाजिर और नाजिर रखकर, अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर कलमे की बुनियाद के ऊपर मैं वो 8 लाख नहीं 10 लाख रुपए कुरान के ऊपर रखूँगा। अगर आप लोग हक़ पे है तो वह पैसे ले लो। यकीन मानो हक़ की जीत ज़रूर होगी, चाहे तुम कितने भी कॉल रिकॉर्डिंग्स तुम लोग किराए के तट्टुओं से करा लो, चाहे तुम कितने भी लोगों का इस्तेमाल कर तुम लोग डरा लो, इंशाअल्लाह HYC हमेशा हक़ पे था और हक़ पे ही रहेगा, और HYC हमेशा ज़िंदा रहेगा। ना हम डरेंगे, ना हम घबराएंगे, ना हम पीछे हटने वाले। याद रखो, HYC जब बना था तो एक सोच बनकर बना था। हम ये डरने वाली सोच ना हमारे दिलों में है, ना हमारी दिमाग में है। याद रखो, हम कलमे की बुनियाद के ऊपर काम करने वाले। तुम लोग कितना भी गंदगी फैला लो, हैदराबाद की तारीख़ गवाह है, हैदराबाद की तारीख़ गवाह है कि कोई भी मुसलमान का नौजवान जब बढ़ चढ़ के काम करने में हिस्सा लेता है तो तुम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो उसको तबाह बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। याद रखो जब उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में जब ज़हरे इलाज था तो उसकी रकम 1 रुपये भी रहो तो किसके ज़रिए आई वो याद करो। जब उसको रहन का घर मिला तो वो याद करो। जब उन्हें मौत के मुंह में था, जब मौत से लड़ रहा था तो कहाँ पर थे सब। जब हम HYC जाकर उनकी मदद किया, उनको राहत पहुंचाई, उनको तकलीफ़ के बाहर निकाला, तो आज हमको तोहमत लगाने के लिए तैयार हो गए। अरे कितनी कोशिश, चाहे अगर तुम लोग ये कोशिश अगर गरीबी मिटाने के लिए कर लेते, अगर सच बोलने के लिए कर लेते, तो यकीन मानो अल्लाह का अज़ाब नहीं आता और अल्लाह तुमसे खुश हो जाता, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाता, तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती, तुम्हारी आखिरत भी बन जाती। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी वालिदैन की तरबियत को तुमने नीलाम किया और तुमने अपने ईमानी जज्बे को नीलाम किया। मुझे याद रखो, मुझे तबाह बर्बाद करने से पहले 100 मरतबा सोच लो, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से ईमानी जज्बे के साथ पाला और बड़ा किया। मैं ना डरूंगा, ना मैं घबराऊंगा। गुफा में कितना भी अंधेरा रहो,
गुफा में कितना भी अंधेरा रहो, किनारे के पास कुछ ना कुछ रोशनी होती ही ज़रूर है, याद रखो। और वो रोशनी HYC है। HYC हमेशा गरीबों के साथ था, उनकी ज़बान बन के था, उनके साथ खड़ा था, उनकी तकलीफ़ को दूर करा और उनके आंसू को अपने हाथों से पोंछा। लॉकडाउन जैसी हालत में हमारे नौजवान हर गली में फिरे, हर वो कोशिश कर गरीबों की तकलीफ़ों को दूर किया, उनके परेशानियों को दूर किया। मगर आज कुछ नहीं देखा गया। झूठ की चादर में बनकर तुम लोगों ने मजलूम मुसलमानों के आंखों के ऊपर पर्दा डालकर तुम लोगों ने जो झूठ का नंगा नाच नचा, इंशाअल्लाह मैं नहीं लूँगा बदला, ऊपर वाला ज़रूर लेगा बदला। और वो बदला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरी आवाम देखेगी। हम जैसे लोगों को बदनाम करने की जो नापाक साजिश और तुम लोगों ने कोशिश की, याद रखो तुम जैसे दरिंदों को और नमरूद की औलादों को, फ़िरौन की औलादों को, शैतान की औलादों को अल्लाह ज़रूर सबक सिखाएगा। हम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, हम अल्लाह के भरोसा रखने वाले हैं। जब मामू जो आज 3 लाख रुपए की रकम दिया, यही मामू जब कहाँ था, जब ये मौत से लड़ रहा था, ये मामू कहाँ था? अब रहन का घर लेकर, एक LED TV ख़रीद कर, एक पलंग ख़रीद कर, सोफ़ा ख़रीद कर अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर ली और हमारी ज़िंदगी तकलीफ़ों से, परेशानियों से और हमारे तहमत और हमारी बेइज्जती हमारी ज़िंदगियों से ये भर दी। हमको ये सिला मिला। याद रखो ये हमारी गलती सिर्फ़ इतनी थी, हम एक मासूमों के तरह एक खुले दिल से हम लोग मदद करते हैं और उस मदद को आप लोग गलत तरीक़े से लोगों को डरा कर, लोगों को घबरा कर, पुलिस को इस्तेमाल कर कब तक इस्तेमाल करोगे, कब तक इस्तेमाल करोगे? याद रखो यही इक़्तिदार नमरूद को भी मिला था, फ़िरौन को भी मिला था। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनको पसंद करता है। अरे अल्लाह देकर भी आजमाइश करता है, छीन कर भी आजमाइश करता है। तुमको जब देकर आजमाइश कर रहा है तो याद रखो तुम बर्बादी के दहलीज के ऊपर हो। और तुम लोग जो सोच रहे हो कि HYC दब जाएगा और डर जाएगा, तो HYC ना कभी डरा ना कभी घबराया। याद रखो। और ये तो मेरा फर्स्ट क्लैरिफिकेशन वीडियो है और सेकंड क्लैरिफिकेशन वीडियो इंशाअल्लाह बहादुर पूरे का आने वाला है। और जो डॉलर का ऑडियो है इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर भी मेरी सफाई दूंगा। और हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, आप लोग थोड़ा सोच लो, समझ लो। और मैं हर वो चीज़ की सफाई देने के लिए तैयार हूँ। कुरान को हाजिर और नाजिर रख के बोल रहा हूँ, खुदा की कसम जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाएगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और उनको सफाई दूंगा। क्या मिला पुलिस को इतना इस्तेमाल कर क्या ग्रेविटी है केसेस में? बस मुझे कस्टडी में लिया जाता था, मेरा एक वीडियो बनाया जाता था और ख़ुद ही बोला जाता था एक चोर के नारे लगाओ, चोर के वीडियोस बनाओ। तो ये मुझे बदनाम करने की एक साजिश थी जो कि नापाक कोशिश थी। याद रखो ये तुम्हारी कोशिश को एक अकेला शेर काफ़ी है। ये भेड़िए जो आज पुकार रहे हैं, जो ये कुत्ते पुकार रहे हैं, ये कुत्तों को, ये भेड़ियों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा और वो शेर का नाम सलमान है। और इंशाअल्लाह ये HYC इंशाअल्लाह ऐसा उभरेगा तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे आँखों में ऐसा चुभेगा, दिन रात तुमको HYC नज़र आएगा इंशाअल्लाह।